autoria do União e da Turma do Pagode. Roda aí. E vamos lá. सोतरिया गुरप्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहा जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरया से। तो बनारस तो है ही, यहाँ बैठकर इलाहाबाद का एयरपोर्ट नहीं दिखता। दुरार, अति दुरार। ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ हुसैन के लिए आए हैं, होसा देने के लिए इमाम मसलूम का आए आजादारों। जब इमाम हुसैन को बड़ी केयर पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। बड़ी नहीं सर, यही वक्त गुजर चुका है इन बातों का। ये जो पॉलिसी बनती है ये जो गुनाह गुजर जा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट। Come on, we all know what you... For your air cargo, sea freights, and door-to-door services to Nigeria and... नटखट भाई, आप चिंता मत कीजिए, हम इस नींबू बीमारी की दवाई ढूंढ कर ही रहेंगे। हाँ, चलिए। I'm not sure exactly what the BCCI has done, but Lords has been incredibly kind. You know, when India and England play cricket, it's called. মানে কোর্টের রেজাল্ট দিয়ে দিছিল, বুঝছেন? কোর্টের রেজাল্ট দিছিল যে আপনি অ্যাকসেপ্টেবল, আপনি দেশে যাচ্ছে যে আরাউল ইসলাম, হারুনুর রশিদ, সানাউর আলী, মিজানুর রহমান প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত বক্তারা ধর্মের নাম ব্যবহার করে সমাজে যারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তারা মানবতার শত্রু। He used to make good money by selling science. No? Is that right? Okay. Fantastic. You're living in the property. I am living in the Yeah. That's it. Yeah. So half of it transfer to the children's name, and your flats you should put them into pilot trust. Okay? So বলোনিয়া এবিসিকে সুসংগঠিত করার জন্য আপনাদের সকলের দোয়া প্রার্থী। প্রচারে সম্মিলিত নাগরিক কমিটি, বলোনিয়া, ইতালি। Bunged up little nose or TV, you'll find a product from the सहूलत के मुताबिक आप इसमें स्टिक भी कर सकते हैं। और ख़ासतौर पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस हवाले से कि हमारे ख़ास
them, I've been like, ارجع شوفك ارجع بالسرية تكون حركتك لا خلص اول ما تستاني تستحضرين يا ابو طارق ان شاء الله باذن الله على السرية المجتمع يكون رجال وانت يا حليل شو انا ما بعرف شو بدي اقول على انه انا بحبك yeah start with tone but once you start reading with tone doesn't matter whether it sounds anything about the Ahlul Bayt. So I told her, watch this TV program today. अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की औरतों में से अफजल औरतें खदीजा। देखो तुम जॉब कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. We're talking about the case where the person does not repent. मेरे हिसाब से सही नहीं, वक्त की कमी होने की वजह से। In question, you will go through to the next one. Okay, so. और एक मरकजी हैसियत होती थी उनकी So too even here in this little Number 8, that darkness. being impacted and created indeed personally. In this a hard tragedy of struggle. To come and work, get some money. He will fill to the full your every need according to his riches and glory. In case anybody didn't tell you. मेरे भाई When you follow me, I was walking along, wasn't doing nothing. Where you will experience God Comes. As many who can live until Jesus comes. We've seen the result. We've sampled the fine dining. We've met the wedding planet. The gel muscles come into contact with the gums. Any time of year reminds me. Okay, so we're going to send you. I know it's convenient to try and Cardio with Matt. we put one. First tried Jamie before, and this is what happened.